For today's video, uwian na. Uwian time. Uwi na kami. So guys, Ay, Ate Roslyn. madilim. Ataas to si Ate Roslyn. Charot. Hi, Tis. Uwian na. Hi guys. Hi mga ka-student. Ate Roslyn, katay nila. May video ka na katay nila. Dili sila video. So guys, ito po tayo ngayon. So, bababa na po kami. Kasi uwian na po. Ay, hindi pa pala. So guys, ito yung may mamayari ng vlog. Vlogging. Uwian time.